Azul Flaoun, salam alaikum, bonjour à tous. ودنا على السقط نهضر في l'actualité footballistique nationale, internationale, كنا نهضر في le CSA parce que j'avais prévu de نهضر في le CSA, de نهضر في les déclarations de certains membres du CSA, certains actionnaires. نهضر في السن ادنا غير نهضر في السن لا فيديو ياكي هكذا دفا سي بوسيبل نزري على ما تيري توجدنا خاطي اون فيديو رياكسيون في يونو بيرسوناج باسكو نسوسم يوني الوقت نسوسم ابري نهضر الناس سي لا ديرنيير فوا نهضر في الناس ابري يقوم هادي سوسم دونك اوني اوبليجي فوالا اوني اوبليجي ازنا ريبوندي دون ميور مانيير دونك السوثرا لايك لا فيديو ياكي تابوني ما لاشين نكشم ذي لاكتواليتي ناسيونال لا جي اس كاي لعب نزكا كونتر لو اس جي النيجر خدمني ظلي une séance d'entraînement simple de récupération الماتش هاكي pour le moment زرانا نداديات ودي تحوسنا نداولنا الماتش وزرانا نداديات دي dès que attirer l'information ما نفد une chaîne انا نفد ندير sur internet on va le partager donc c'est pas بعد بوزيدي يظل يمدسنا يهضر في الماتش هاكيني هضر في ليكيب لو اس جي نيجر باللي سي une équipe moyenne dans le standing africain, une équipe qui n'a jamais voilà percé au niveau national واش جو تخدم. Elle s'est qualifiée à la coupe de la CAF parce que c'est la finale la coupe Niger. Donc l'équipe qui gagne la GSK c'est pour faut jouer le jeu, il faut attaquer, il faut pas défendre, faut pas jouer encore, faut pas avoir que les idées qui dans le stade, tu joues pour gagner, tu joues pour dominer, tu joues pour te projeter, tu joues contre le Chlef, tu fais la même chose contre l'USG Niger et ça va passer. D'ailleurs, Bouzidi, il n'aide sur la Guinée, déclaré sur la Guinée. À jouer le jeu normal, l'offensif, jouer pour gagner, parce qu'on est là pas pour défendre. Il n'y a pas de doute. Ou les ch'tis n'atqim dar dfir ترجو de contre-attaque ولاش même si le stade c'est un petit peu un stade qui مزرعة même que le stade à Guinée. Maintenant, c'est un match où il faut jouer, faut ouvrir le jeu, il faut jouer, attaquer, être agressif parce que nous allons nous tenir d'antique agressif. خاطر كنو ثني sur le niveau technique impossible هذه للنجنا. Sur le niveau tactique de loin وزمان هذه للنجنا. Sur le niveau physique je ne sais pas. Même si nous avons 6 matchs, donc niveau physique, il est chouïa kegi. Parce qu'il a venu de sen ou le terrain. Sur de Gouachou kan les équipes africaines de deuxième rang, Gouachou c'est la surprise. L'un des paramètres donc ils vont te surprendre, une frappe, un joueur qui frappe. Donc côté jeu, il faut faire le jeu. Il faut faut jouer le match à 100% et à fond, voilà. Et la destitution, le limogeage عن طريحيا استخرج ندير له au bout de je pense 4 mois, je ne sais plus hein. Je sais plus compter du 7 pour un projet de 3 ans et tu vois au bout de 4 mois اسمي بلاصين عن طريحيا مثل لا فيديو نهضرت في اللاس اسمي تفغن لي بريمير كريتيك في اللاس نهضرت في اللاس يمكن سكي مسوربرون c'est on n'a même pas attendu la fin de l'année pour le virer pour voilà كاينين اليوس ما خسر كونتر مديان خسر دونك اليوس ما زميلات خسر كونتر مديان يدير خسر 4-0 كونتر البحر خسر دي ماتش beaucoup d'équipes qui خسروا des matchs donc il y a eu une idée côté le projet d'Ibouan Tarihia c'était un projet de sur 3 ans ثرويقات ديالسن سي وذاك تيكسن سي وذاك تيخدم من لا كومباني باش تكسن tout le monde les connaît hein tout le monde les connaît je vais pas les citer donc كون دينير bon appétit parce que اتروم les défaites les défaites et donc l'ISMA c'est une décision qui nous fait mal mais parce que il y a des gens qui sont derrière qui ont fait la campagne pendant des semaines tu vois les télévisions c'est vrai c'est النهار parce que النهار après football international il y a beaucoup de matchs نهضر في Real Madrid il y a eu le nul le PSG mais la défaite de Tottenham contre Leicester City
Tottenham, c'est pas une surprise mais خسر contre Leicester. C'était une équipe qui défend tout le temps. Quand t'as une équipe qui défend des anti, qui joue plus rapide qu'elle d'anti en contre-attaque, Jimmy Vardy, Madison, ça perd. Officiellement, y a aucun doute, c'était un match piège pour Tottenham qui perd aussi des points. Donc, c'est gagné Chelsea-West Ham, un débrief Chelsea-West Ham. Parce qu'on n'a pas débriefé pour le moment que le match de Chelsea, enfin, débriefé Chelsea-Liverpool début de saison, mais un débriefé Chelsea. West Ham. Donc, عندنا وثورة le troisième sujet, les actionnaires. يا ريشاني ديكلارين باللي اتسيري كني تيدني شحال كاينين لا فيديو نيا بين جماعه انك جعفر يتمولود باش هاد خدمن لاسومبلي كايني باش هدا فين une solution pour la crise Donc, il faut يا ريشان ينايا كيني je suis prêt à داوير le club ثورة أطفال الكلوب ثورة je suis prêt à تشوف على جياس كدير لا كريزاكي ونكيني ونتبرومي على 3 ans او نكون برومي اسكواس يعني دون اون اني توري من لا جياس كام بياتوغال هكا قاعدين كي فغا بوزير اون سول كيستيون قوما دوار قوري وقرغاس بالك نكيني فينالمون كي ماشي درعب بالك نكيني دا بوطو زهره بالك نكيني التجره لا كيستيون هي سوهمي انداس الليض شحال وياكي شحال وياكي سميت الليض السياسه بيسك تو ريفولوسيونير تو تخدم هذاك لي بروجي فرحه لاباس كشتيني كريم بالقاسم بيسك تسعي داك لي زيدي زمر الدرد انداس الليض اي غير ثور جيضي هي مي برك زعما لا جاسكا كي باش تفغض باللي يتصفغض الغرقه انداث اللي راسي تيجا كويس سوهام كون باغ اكزومبل إليندي فاند داكو هدا ساكيني ضران دي بروبليم يفرض ينايك كيني جو سوي بري خاط ارجوث قبل وفل ثورة صحابك كل السياسة مام وذي لا نيفارا مام وذي لا نشوف لا سعانوك لي سوليسيون سعاموك لي سوليسيون ثورة اوكو سعاموك ثوالموك ذ كلوب ثوالموك ذ لي ديريجون العالي تسنموك سعاموك دي زيدي ريفوليسيون عندها ثلام اي غير يسمى لالاي اي غير يسمى لالاي اي غير ماشي داكشي كتفن الكلوب بيسك tu es prêt à je suis prêt à prendre le club ثور بيسك tu es prêt اي غير سني اميد يسمى اللال يقطف الكلوب اي غير ماشي داكشي يقطفن الكلوب اي غير باسكو سني يوعر الحال الفول دير لي شوز وسني وعار الحال ثلاث وراد باللي سهل الحال كي كاع فاهمه دونك نتيني كيمشي ثوالا هو مشي ثواليا هونوي لي زاكسيونير راكي ويغيني لي زاكسيونير راكي سي دي زوبورتونيست كوم دابيتود سي دي زوبورتونيست تناغن افوكرسي تناغن افلاك سكي لي زانتيريس سي لو بوفوار سكي لي زانتيريس سي لارجون هذا مكان كاين نيشتيني ويغي ويهين ثاقي ثيهن او ثني دوقي عار المعنى ذي سكي لي زانتيريس سي البوست اللي ذاك ابري نكوني بيرسونيلمون جو سوي pour un changement radical c'est-à-dire اروح نوك et que tout le monde le sait et كان نروح نوك لو سي الصاك وهذا يروح ماذا يروح ملال لو سي اس هذا يروح ماشي هذا يروح ملال تطفد سي اس خطي يلقى une solution durable بزاف باسكو تيطفواكي نتفاعل ثري الراين ولا كل حال
Mais ودي شحال la réponse في la question اللي ان دلان depuis tout ce temps là غتيدي فين